آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی سلامتی. اگر سلامتی اتنی زیادہ ہو جائے کہ سڑک پہ بات چلی جائے تو پھر مجھے بھی ملے گی اور آپ کو بھی. آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج ہم کلام مقدس میں سیکھیں گے کہ غربت کی جگہ کثرت کی برکت. غربت کی جگہ کثرت کی برکت. چونکہ خدا غریب نہیں ہے، نہ خدا یسوع مسیح غریب تھا نہ ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے، ہمیں بھی کثرت کے ساتھ ہمیں امیر کرنا چاہتا ہے، دولت ہمیں دینا چاہتا ہے. وہ امیر ہے اور کثرت کے ساتھ ہمیں وہ برکت دینا چاہتا ہے. کہ میرے پاس گلاس ہے، ابھی یہ خالی ہے. جب یہ پانی سے فل بھر جاتا ہے، بھرنے کے بعد ہم اسے اور پانی اس کے اندر اگر ڈالتے ہیں تو اوپر سے یہ پرائم ہو کر گرنا شروع کرتا ہے. یہ پانی جب گرتا ہے تو یہ ہماری کثرت ہے، یہ ہماری کثرت کی برکت ہے. اسی لیے جب ہم خدا کو اتنا وقت دیں کہ یہ پیالہ جو ہے بھر جائے، لبریز ہو جائے، اپنا وقت جو قیمتی ہم سمجھتے ہیں، جو 24 گھنٹے میں سے وہ وقت جو خدا کا وقت ہے، جب ہم اس کو دیں گے تو یہ ہماری دعاؤں سے، کلام سننے سے، ساری خدمت گزاری سے یہ جو بھرے گا یہ ہماری کثرت کی برکت ہوگی. لیکن کیا ہے کہ اسے ہم بھرنے نہیں دیتے، تھوڑا سا بھرتا ہے پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک دن کر پھر سوکھ جاتا ہے. اسے کیا کرنا ہے، ہم نے بھرنا ہے، بھرنا ہے. جب ہمیں اسے بھریں گے تو وہ جو پرائم ہے وہ ہماری غربت کو مٹائے گا، کیونکہ مسیح غریب نہیں ہے. آئیے کلام مقدس میں سے ہم دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 9 باب اور اس کی 8 آیت کے اندر کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے. سنیے گا، غور بھی کیجیے گا. آج کی اس کلام سے خداوند مجھے بھی اور آپ کو 100 گنا کثرت کی برکت دے گا اگر آپ دل لگا کر اسے سنیں گے. تو آج آپ خالی نہیں جانے والے، آج آپ استثنا نہیں لوٹیں گے بلکہ برکت کو پا کر جائیں گے. دوسرا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 8 آیت کلام میں یوں لکھا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا ہے. ایک بار پھر سے میں اسے پڑھوں گا اور آپ اسے غور سے اپنے دل کے اندر لے کر جانا. کیا یہ جو کلام ابھی پڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر میں ہوں یا نہیں، یا آج کے بعد میں اس پر فیصلہ کروں گا؟ آپ پھر سنیے گا. خدا جو کہہ رہا ہے یہ نبوتی کلام ہے. اگر آج ہم آج کے کلام کو سنیں گے تو ہم پھر دنیا کی جسمانی غریبی میں سے نکل کر ہم یسوع کی کثرت کی وہ زندگی پانے والے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سنیے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کر سکتا ہے، کیا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ بھی میں فضل کر سکتا ہوں. تیرے فضل دیے منو لوڑ تو یسوع منو سامنے. یسوع کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سنبھال کے رکھی. ضرورت کس کی ہے؟ فضل کی ہے. فضل کب ہوتا ہے؟ جب ہم فضل کو مانگتے اور پھر فضل کے مطابق اپنی زندگیاں بتاتے ہیں تو تب وہ فضل ہوتا ہے.
کہتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے. تھوڑی نہیں, کافی کا مطلب کثرت. جیسے میں نے ابھی گلاس کے اندر پانی ڈھیلا, اوپر سے جو برائم ہوا وہ کہتے ہیں وہ کافی اتنا ہو کہ آپ بھرے رہو بھرے رہو. میں کہتا ہوں اڑے رہو لڑے رہو لڑو اور جیتو گے یسوع مسیح ناصری کے نام میں. ہمیں جیتنا اسی لیے کہ جب ہم برائم ہو گے تو کہنے لگا اور نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ ہو, اتنا ہو بہت کچھ کہ آپ کی ساری زندگی کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہونے کے باوجود آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ مسیحی لوگوں کی بھی زندگی ضروریات پورے کرتے تھے, پورے کر سکو. یہ خدا کا فضل ہے. یہ خدا جو کثرت سے ہم مسیحیوں کو برکت دے رہا ہے, دیتا جائے گا. مسیح میں جو مسیح کے اندر لوگ داخل ہو جاتے ہیں ان کے لیے اگر وہ غریب ہیں تو وہ پھر قرض کے اندر ہے, وہ لعنت کے اندر ہے. ان کو کیا کرنا ہے؟ مسیح ہونے کے اندر رہتے ہوئے اس فضل کو ڈھونڈو. یہ جو فضل ہے, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, اس کی تلاش کرو تاکہ وہ غریبی جو قرض ہے اس کے اندر ہم چلے جائیں. یاد رکھیے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ تو غریب نہیں تھا. وہ دیکھیں 5000 مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو اس نے کھانا کھلایا. اور کب؟ ایک ٹائم میں ہی خداوند یسوع مسیح نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا. تو پھر مسیح تو غریب سی, مسیح امیر تھا اور بہت اس کے پاس روحانی بھی اور جسمانی بھی اس کے پاس دولت تھی. اس نے خدا کے فضل سے, میں کہتا ہوں اس نے ایک دم سے اپنے باپ کا کریڈٹ کارڈ نکالا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو سب لوگوں کو اس نے سیر کر دیا. لیکن ہم غور کریں گے اس بات پر آج کہ یہ فقط فضل سے حاصل ہو سکتی ہے. یہ ایسی چیز ہے, یہ ایسی چیز ہے جس کے ہم حقدار ہوں یا ہم کما سکتے ہیں. اس فضل کو ہم کما سکتے ہیں اور پھر ہم اس کے حقدار بھی ہیں. اگر حقدار ہے تو کہتے ہیں میرا حق ہے, اے باپ یہ میرا حق ہے, کیا کر تو مجھے دے. اور جب باپ کے سامنے حق کی بات کرتے ہیں تو پھر باپ کہتا ہے کہ تو میرے لیے کیا کیا. حقدار وہ بیٹا ہوتا ہے جو باپ کو سکھ دیتا ہے. بیٹی وہ حقدار ہوتی ہے جو ماں کو سکھ دیتی ہے. اس نے کیا کیا؟ مجھے سکھ دیا, اس نے مجھے سکھ دیا, یہ اس کا حقدار ہے. یہ کثرت کی میں کہتا ہوں بلیسنگ اور یہ برکت ہے. یہ فقط یسوع کی صلیبی قربانی کی بدولت ہم پر خالص ایمان سے حاصل ہوتی ہے. کون سے ایمان سے؟ خالص. ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ خالص. ملا جلا نہیں ہونا چاہیے, کبھی اینج تھے کبھی اینج, کبھی دائیں اور کبھی بائیں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اگر ہم اس کلام کو ایسے سنے جیسے داؤد نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. بہت ساری ایسی راہیں ہیں جو دیکھنے کو سیدھی معلوم ہوتی ہے مگر ان کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے ابھی چنگی راہ, ابھی چیز, ابھی خدا کا کام, یہ بھی خدا ہے, یہ بھی وقت ہم جو دے رہے ہیں یہ بھی خدا ہے. لیکن شاید ان راہوں پر ناکامیاں کھڑی ہوتی ہیں, ان راہوں کے اوپر رکاوٹیں ہیں, وہاں بندر ہے, جوئے ہیں, وہاں بیماری ہے, روگ ہے, دکھ ہے, کرب ہے, بدحالی ہے. یہ
सब चीजें वहां पर खड़ी हुई, और ये क्या है, ये मुंतज़िर है इन बातों के लिए। आइए चल हम कलाम मुकद्दस के अंदर में जो खुदा बरकतें देना चाह रहा है कसरत की, और जो बरकतें रुकती हैं, क्यों रुकती है, उसकी कुछ वजह तो है। आज हम कलाम मुकद्दस में एक हवाला पढ़ेंगे इस दिशा, और उसका 28वां और 45 आयत। अच्छा है कि आपके पास कलाम होना चाहिए, आपको कलाम पढ़ना चाहिए, आपको बाइबल खोलनी चाहिए, हमारे नोट करने चाहिए। कैसे? जैसे दाऊद कहना मैं तो दिल में तब होता है, अखा तो अंदर रिसीव होता है कलाम, फिर दिल के अंदर जाता है, फिर दिल की तख्तियां के अंदर लिखा जाता है। जब लिखा जाता है तो फिर गुर्बत की जगह कसरत की बरकत आती है। सुनिएगा, इसको नोटिस कीजिए तो रखिए कि कौन सी बात मेरे अंदर है या कौन सी बात नहीं है, और किस वजह से मैं गुर्बत, गरीबी के अंदर, तंगी में हूँ, बदहाली में हूँ, मैं नंगा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, और इन चीजों का मैं मुताज हूँ। ये सब चीजें आपको नोटिस पे आएंगी। आप अगर गौर करेंगे तो वो अभी कटना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। अभी कल आपके इसीलिए सिर की कटाई होने वाली है। सुनिए, चूंकि तू खुदावन अपने खुदा के उन हुक्मों और आयन पर जिनको उसने तुझे दिया नहीं सुना। इस दिशा 28 और 45 आयत के अंदर लिखा है। ठीक है, एक बार फिर मैंने रिपीट किया, और बाद में भी जाकर देख सकते हो, अगर है बाइबल तो फिर मैं पढ़ूंगा इसको। सुनिए, कहते चूंकि तूने खुदावन अपने खुदा के उन हुक्मों और आयन पर जिनको उसने तुझे दिया नहीं सुनेगा, इसलिए ये लानतें तुझ पर आएंगी, और चूंकि तू बावजूद सब चीजों की फरावानी के फराखत और खुश दिली से खुदावन अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा, इसलिए भूखा और प्यासा और नंगा और सब चीजों का मुहताज होकर अपने उन दुश्मनों की खिदमत करेगा जिनको खुदावन तेरे खिलाफ भेजेगा। अगर हम खुदा के उन आइन और उन हुक्मों को नहीं मानते, नहीं तवज्जो करते, कलाम में लिखा कि अगर तू दिल लगाकर खुदावन अपनी खुदा की बात सुने और उन हुक्मों पर अमल करे, उन आयन पर तू अमल करे, तो कहते हैं कि वो बीमारियां जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर मैं कभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी खुदा। जी कलाम की भेद की बातें हैं कि जिनको हमने अपनी जिंदगी के अंदर लेकर और इसको डिवाइड करना है कि क्या मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ। आज के दौर के अंदर, दुनिया तबाही के अंदर, दुनिया जंग के अंदर, दुनिया गरीबी के अंदर, रोगों के अंदर, लाचारी अंदर जा नहीं रही बल्कि खड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि सेंटर के अंदर खड़ी है। लेकिन जो लोग कलाम की बातों को सुनकर उन पर अमल करेंगे, ये दुनिया की बातों को देखते तो रहेंगे, लेकिन कसरत की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। कसरत की वो जिंदगी पाएंगे, लोगों को देखेंगे जरूर, लेकिन उनके अंदर दरमियान रहते हुए वो सरफराजी भी पाते जाएंगे, वो बुलंदी भी पाते जाएंगे, वो दौलत भी पाते जाएंगे, और पता से बढ़कर वो गलबा भी पाएंगे। जब हम बेएतकादी या नाफरमानी के बायस सब चीजों की कसरत के बावजूद खुदा की खिदमत खुश दिली से करने में नाकाम रहते हैं। हम करना तो चाहते हैं, हम खुदा के घर में टाइम से आना तो चाहते हैं। अगर इबादत का टाइम 9:30 बजे है, कोई भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो ये नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि हम पूरे टाइम के अंदर खुदा के घर, पूरे घर टाइम में आ सके। वो एक
ان کے اندر ایک امید ہے, اس کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ جائے, وہ ٹھہرے خدا کے حضور میں, جتنا خدا کا وقت ہے وہ اس کو دے, وہ چاہتے ہیں. میں بھی جانتا ہوں کہ سب لوگ آپ بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسیح ہیں وہ یہ ہوئی آس لا کے بیٹھے ہیں کہ ہم ہر سنڈے خدا کے گھر میں جائیں گے, ہم جا کے تو پرستش کریں گے, ہم عبادت کریں گے, ہم اپنی مناجاتیں درخواست اس کے حضور میں پیش کریں گے, ہم زندہ کلام کو ہم سنیں گے. اس کے باوجود کیا زندگیوں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ سب جو چیزیں ہیں, غربت, تنگی, بدحالی روکتی ہے؟ کبھی ہوتے نہیں جانا, ہاں نہیں جانا. آج یہ ایک میں کہتا ہوں سرد جنگ ہے, سرد جنگ ہے. دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے, ملکوں کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں, قوموں کو لوٹ رہی ہیں اور برباد کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں ان میں سے تب نکالتا ہے جب ہم اس کلام کو پڑھیں گے, جب اس کلام کو ہم سنیں گے, اس شریعت کی کتاب کو جو کلام مقدس یسوع کی کتاب میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے تو وہ یاد کر کے عمل کرے, تو تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہو. ہاللیلویا. میں کل رکشے میں سفر کر رہا تھا تو میرے ساتھ بچے تھے, ہنی اور بچے ہمارے تھے کہ گاتے, لیکن ان کو ان کی دادی نے ایک لفظ بیٹے کو کہا, کہنے کہ بیٹا آپ 12 سال کے ہو گئے, آپ 12 سال کے ہو گئے, تو کیا آپ بائبل پڑھتے ہو, خدا کا کلام آپ پڑھتے ہو؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے 12 سال کے اندر منادی کرنا شروع کر دی. سوال ہے, آپ اس پر دھیان کیجیے گا, غور کیجیے, کیا ہم بائبل پڑھتے ہیں؟ 12 سال کے, 24 سال کے ہو گئے, 26 کے ہو گئے ہیں, 30 کے ہو گئے ہیں, کیا ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں؟ یہ جو وید کی باتیں ہم آج سیکھ رہے ہیں, ان پر کبھی غور کیا ہے؟ کیوں غربت, کیوں تنگی, بدحالی نے گھیرا ہوا, اس میں سے چھٹکارا یہی ہے کہ یسوع کی یہ آواز جو ہمارے کانوں کے اندر آ رہی ہے وہ بھی ایک ہوئی ہے کہ نہ مسیح غریب تھا اور نہ مسیح لوگ غریب ہیں اور نہ وہ ان کو غریب رہنے دے گا. ہاللیلویا. وہ غریب رہنے نہیں دے گا, وہ بھوک کو, پیاس کو, ننگا پن کو, سب چیزوں محتاجیوں کو یک طرف کرے گا اور آپ کے پاس ہے راہ. یقینی غربت میں سے چھٹکارا آپ کی زندگیوں میں آنے والا. آئیے میرے ساتھ میں ایک دعا کروں گا, اب اس دعا کو میرے سامنے میرے ساتھ پیچھے پیچھے بولیے گا. خدا آپ کو اس کے وسیلے سے آج اس غریبی سے چھٹکارا دینے جا رہا ہے. ہاللیلویا. اپنی آنکھوں بند کیجیے. ہاللیلویا. یسوع نے سزا اٹھائی, یسوع نے سزا اٹھائی تاکہ ہمیں معافی مل جائے. یسوع نے مار کھائی تاکہ ہم شفا پائیں. یسوع نے ہمارے گناہوں کا بتایا تاکہ ہم اس کی راست بازی کے وسیلے سے راست باز ٹھہریں. راست باز ٹھہریں. یسوع ہماری موت مرا تاکہ ہم اس کی زندگی میں شامل کیے جائیں. یسوع لعنتی بنا تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو. خداوند ان سب بلیسنگ کے وسیلے سے آپ کی زندگی کے اندر برکت لے کر آئے, خوشی, اطمینان, تسلی کو لے کر آئے. ہاللیلویا. یہ کلام مقدس میں سے آپ اور آگے پڑھیں گے اور یسایہ اس کے 55 باب
اور اس کی 6 آیت سے لے کر 13 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا. سستی کو نہ آنے دیجیے، ایکٹیو رہیے گا، کلام کو سنیے گا، اور پھر اپنے کانوں کو بھی جو روحانی ہے انہوں کھول کے اس حصے کو سننے کی کوشش کیجیے. ایک اندر جو جنگ چڑھی نا خیال، جو ایک اندر پیچھے کے خیال آ رہے ہیں اور وقت کے خیال آ رہے ہیں، جو گزر رہا ہے کہ ٹائم کیسے گزر رہا ہے، اس کو بھی اب ڈانٹ کے رکھیے، چھانٹ کے رکھیے، آنے نہ دیجیے گا. یہ خداوند آج کا جو کلام میں سنوں میری زندگی کے اندر 100 گنا بھاری ہوتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کا دھیان اور گیان رہے گا، اور میں لکھ دیتا ہوں کہ آج کا کلام آپ کے چھٹکارے کے لیے بن جائے گا، آپ کی زندگی کو چھٹکارے کے لیے. اگر ہم اس کو غور سے سننے کے بعد پریکٹیکل طور پر اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے بچوں کی زندگی، اپنے گھر اور گھرانے کلیسیا کے اندر، اپنی خاندانوں کے اندر اس کو لے کر جائیں گے اور ان کو بتائیں گے، تو جتنا آپ اس کلام کو لے کر آگے لے کر جائیں گے اتنے ہی آپ چھڑائے جاؤ گے اور بچاؤ جاؤ گے، تو دشمن شرمندہ ہوگا. ہمیں دشمن شرمندہ ہو. سنیے یسایہ 55 باب 6 سے 13 آیت تک میں پڑھوں گا، اور آپ نے چاہے اگر آپ اپنے دل میں بول سکتے تو جب بھی بول سکتے، جس طرح خداوند کو خداوند یہ میرے لیے، یہ میرے بچوں کے لیے، یہ میرے گھر کے لیے، یہ میری صحت، میری تندرستی کے لیے، یہ میری ساری لاپرواہیاں جڑیاں میں کرنا وا اس کو چھڑوانے کے لیے آج کا کلام ہے. آمین. کلام میں لکھا ہے جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، اور جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا. خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں. کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے، اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے. جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور ان کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، تو اس طرح میرا کلام میرے منہ سے نکلا ہے ہوگا. وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ پوری کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا، کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے. پہاڑ اور ٹیلے اور تمہارے سامنے نغمہ پرداز ہوگی، اور میدان کے سب درخت تال دیں گے. کانٹوں کی جگہ صنوبر نکلے گا، اور جھاڑی کے بدلے اس آس کا درخت ہوگا، اور یہ خداوند کے لیے نام اور اپنی نشان ہوگا جو کبھی من کٹانا ہوگا. ہاللیلویا. خداوند نے کلام کیا کہ میرا کلام کبھی من کٹا نہیں ہوئے گا. خدا کے کلام کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹتا. خدا کے کلام کبھی بے تاثیر نہیں جے لوٹتا، وہ اثر دکھاتا ہے. میری دعا ہے کہ آج کے کلام کا جو حصہ ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر اثر لے کر آئے، وہ پھل لے کر آئے، وہ آپ کی زندگی کے اندر. اور خدا ہمارے اندر جو ڈفرنٹ آج ہمیں بتایا کہ وہ جو بات
खुदा हमें सिखाना चाह रहा है, हम उस पर गौर करके देखें कि जो ये कलाम है इसके अंदर कहाँ मैं फेलियर हूँ, कहाँ मैं इस कलाम को मैं पूरा करता हूँ। तभी खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात जो 6 आयत के अंदर बयान की, मैं फिर से पढ़ूंगा और सुनिएगा। कहता है जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब रहो। जब तक खुदावन मिल सकता है। ये खुदावन हर संडे 9:30 बजे तो लेके 12 बजे जो आगे वक्त तक हमें मिल सकता है, तो की रही है तालिब रहो, प्लान करो, हफ्ते वाले दिन तैयारी करो, अपने कपड़े प्रेस करो, अपनी तमाम चीजों को रेडी करो, क्योंकि खुदा तालिबों के लिए है। वो अपने तालिबों का वेट करता है। जो उसके तालिब है खुदा उनको बरकत देता है, खुदा उनको कसरत की बरकत देना चाहता है। कि वो कह रहा है कि जब तक वो मिल सकता है उसके तालिब रहो। कि खुद जेंदर को खुदावन, मैं जानता हूँ कि संडे वाले दिन तू मुझे 9:30 बजे मिलेगा, मेरी बरकत दे कि मैं तेरा तालिब हूँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरे घराने, मेरे बच्चे और लोगों को भी मैं तेरे घर में लेकर आऊँ, ताकि हम तालिब बन के वो जो गरीबी है, गुर्बत है, उसको हम कसरत की जिंदगी में बदल सकते हैं। क्योंकि खुदावन अमीर है, खुदावन दौलतमंद है। उसने हमें क्या बना दिया है? दौलतमंद बना दिया है। किसके वसीले से? कलाम के वसीले से। क्या लगा? सुनिए, शरीर अपनी राह को तरक करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावन की तरफ फिरे। 2 शख्सों की तरफ यहाँ निशानदेही की गई है। उसको नोटिस कराया गया है कि संडे दिन, सबत वाले दिन वो नोटिस करे 2 शख्स। क्या लगा? शरीर अपनी राह को तरक करे, अपनी इस दिन बड़ी शरारतें करता है। आज यह करना है, आज ये करना है, आज तू बीमार है, आज तू उठना नहीं, सुस्ती है, आज तेरे बुखार हो रहा है, आज तेरी तबीयत खराब है, आज रात को तू लेट नाइट आया है। इसलिए वो हर तरह से जो बरकत है खुदावन जो कसरत की देना चाहता है, उसको आपकी बरकतों को रोकता है। तो यही गरीबी, यही कि जब हम फोकस उसको करते हैं। तो यहाँ कलाम कह रहे हैं कि बदकारदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावन की तरफ से फिरे। बदकार दी सोच, ख्याल उसके हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर मैं पैदाइश में पढ़ रहा था, कहते तेरे इंसान के ख्याल और तसव्वुरात हमेशा बुरे ही नहीं, वो बुरे ही है। उनकी सोच ऐसे ही है, उसकी सोच नेगेटिव है, वो उनकी तरफ सोचता, उनके ख्याल वो रद्द करता है। तो खुदा जो है कह रहा है कि इंसान ने भी इंज दी दुआ किया करो अपने तसव्वुरात के लिए, अपने ख्यालात के लिए, अपने उन ख्वाबों के लिए दुआ किया करो। कहाँ करो कि खुदावन मेरे तसव्वुरात को, मेरे ख्यालात को, मेरे ख्वाबों को यीशु मसीह नासरी के नाम से कसरत की बरकत। आमीन, बोलिए आमीन। जोरदार ताली बजाइए कि कसरत की बरकत तुम्हारे प्यारा दिलों में बोलने वाली यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो तुम्हारे ख्यालों और सोचों को वो बदलने की ताकत रखता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। इसी सारे सब कुछ कर सको मेरी दुआ है, मेरी दुआ है, मेरी दिली दुआ है कि आप लोग और आपकी फैमिलियां ये सब कुछ कर सके। कहना है और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। देखो कसरत ने जो बरकत देना चाह रहा है, वो कसरत ने अगर गुनाह ने, अनलिमिटेड गुनाह ने, ऐसे गुनाह है जिसके बारे में आप सोच कर आप हिल जाते हैं, कहते हैं कि मैंने इतने गुनाह किए, मैंने ये किया, जिंदगी में हिल जाते हैं। ईसाया कहते चाहे तेरे गुनाह अरगवानी हो, किरमची हो, तो वो भी दूध की मानद सफेद हो जाएंगे। हालेलुया।
कहता वो भी मैं सफेद कर छड़ांगा। कहता कसरत क्यों हो? अगर वो कसरत की बरकत देना चाहता है तो कसरत से वो गुनाहों को भी मिटाकर बरकत देना चाहता है। कहता खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं। हालेलुया। देखा खुदा कितना हमें बताना चाह रहा है इस बात के लिए कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल वर्गे नहीं है। खुदा का ख्याल क्या है? खुदा का ख्याल है कि आपको वो कसरत की बरकत है। हालेलुया। तो जोरदार ताली बजाइए। ये ताली बजी लोगों की कसरत की बरकत तो हाथी हो गई। वो आज कलाम के वसीले से वो कसरत की बरकत देने के लिए उतरा है। तो कलाम में खुदा फरमाता है, सुनिएगा, खुदा फरमा रहा है, खुदा का बंदा नहीं बल्कि खुदा मुझ में होकर वो अपने खातों के जरिए से कलाम करता है। वो अपने खातों को आग के शोले और हवाओं को फरिश्ते बनाकर कलाम करता है। हालेलुया। ये मेरा ईमान है, मेरा ईमान है। आप भी ईमान रखो कि खुदा आज ऐसा ही वो कर रहा है और वो बरकत को उंडेल रहा है आपकी जिंदगी। कहता मेरे ख्याल तुम्हारे नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। बहुत सारी ऐसी राहें हैं वो देखने को सीधी मालूम होती है मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मुनादी करना शुरू की तो कहना ऊंचे नीचे टीलों को ढाओ, पहाड़ों को गिराओ, रास्ता सीधा करो, जो टेढ़े हैं उनको सीधा करो। कलाम ही है जो टेढ़े ख्याल तसव्वुर हैं उनको वो गिराने की कुदरत रखता है। लेकिन शरायत ये है कि जब अपना हम मुंह खोलेंगे, हम दुआ करेंगे, हम शर्माएंगे नहीं, मैनू नचदिया भी नहीं जल्ला जिला मेरे पाप यीशु ने करते को ऐसा करने की कुदरत रखता है। हमें उसके उधर कहने होने की जरूरत है। कहने लगा खुदावंद फरमाता है मेरे ख्याल तुम्हारे नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद मेरे ख्याल अपने ख्यालों में लेकर। आमीन। मैंने सोचा अपनी वर्गी करते हमें अपने बेटे यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की तालीम हमें सिखाई। खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत दुआ की खुदा के सामने अपने बाप से कहता है, क्योंकि चेंज है ना, कि कैसे चेंज आएगा, कैसे ख्याल बदलेंगे, कैसे सोचें बदलेगी, कैसे हमारे इरादे बदलेंगे। इसी तरह कि जब हम अपने कलाम के हिस्सों को अपनी जिंदगी में लेंगे तो खुदा यीशु मसीह ने बाप से दुआ की, कहने लगा ऐ बाप वो जलाल जो तुमने मुझे दिया। जलाल किसने दिया? बाप। बाप का वो शुक्र करने लगा, उसे शुक्रगुजारी की और कहा ऐ बाप वो जलाल तूने मुझे दिया है मैं इनको देता। हालेलुया। तो मैंने जड़ी बरकत दी है मैं तुहानू यीशु मसीह के नाम से इस कलाम की बरकत में आपको। हालेलुया। खुदा ने मुझे भेजा। वो कहने लगा वो जलाल जो तूने मुझे दिया मैंने इनको दिया, जैसे हम एक हैं। उन्हें कहते जैसे बाप और बेटा हम एक हैं, ये भी एक हो। हालेलुया। जोरदार ताली देंगे। विचार है आज हम एक हो, एक मसा हो, एक कजूरी हो, एक ममूरी हो, एक राह हो। ये कैसी अच्छी बात है कि भाई हम मिलकर हैं। उस तेल की मानद है जो लोगों के सर पर डाला गया और बहता हुआ बह। हालेलुया। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं कलाम के अंदर, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब।
जब कलाम हमें सिखा रहा है कि क्या होता है जब आसमान से क्या पड़ती है, बारिश पड़ती है। पहली बारिश जब पहली तो लोग खुश होते हैं, फसलों वाले, खेतों वाले, गेहूँ जिन्होंने बीजा, सब्जियाँ बीजा, तो पहली बारिश के लिए वो दुआ करते हैं। पहली बारिश के लिए वो दुआएं करते हैं। जब लेट हो जाती बारिश, नहीं हो रही 5 दिन 10 दिन, तो वो क्या करते हैं, दुआ करते हैं। हमें भी चाहिए कि जब वो चीज़ें हमें ज़िंदगी के अंदर जो चाहिए वो लेट हो रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, तो फिर क्या करिए, आप दुआ करिए उस बारिश के लिए कि वो बारिश हो। कहने लगा कि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती, ये जी सारी दुआएं। जब हम दुआ करते हैं तो मत ये शक करो कि साड़ियाँ दुआवां नहीं सुनिया जाती। कुछ लोग कहते बड़ियाँ दुआवां कीतियां, बड़ियाँ दुआवां करवाइयां, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लेकिन ये तो कह रहा है कि वो बारिश जो होती है वो ज़मीन फल लेके आती है। देर हो गई, खुदा के घर में देर तो है, देर नहीं है। जब हम दुआ की वो बारिश करेंगे, करते नहीं, करते रहेंगे, करते जाएंगे जब तक जवाब नहीं मिल जाता। तो कहने लगा वो वापस नहीं आएगी, वो फल को लेकर आएगी। सुनिएगा क्या होगा, और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है। जो हम दुआएं करते हैं हमारे बदलों को सैराब करती है, हमारे बदलों को शिफा मिलती है, हमारे बदलों को रहाई मिलती है, हमारे बदलों को सरफराजी बुलंदी मिलती है और हम सरफराज होते हैं। और कसरत की जिंदगी जो है, जो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत भी पाए। वो कहते चोर ने सारे, कहते जो आए चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, वो गुर्बत देके जाएंगे, वो गरीबी तंगी देके जाएंगे, वो बीमारियां, दुख, रोग अपनी जिंदगियों के अंदर देके जाएंगे। लेकिन वो कहता है मैं, खुदा यीशु मसीह ने कहा सलीब पर उन्हें जान दी थी, इसीलिए कोड़े खाए, मार खाए, ताकि हमारी गुर्बत मिट जाए, गरीबी तंगी जाए। बोले कहते मैं इसलिए आया कि जिंदगी पाए और कसरत। वो कसरत की जिंदगी देना चाहता है, वो कसरत से आपकी जिंदगियों के अंदर बारिश को करना चाहता है। किस तरह कहता है, उसकी शादाबी और रोयदगी का बायस होगी। अगर ऐसी बारिश आएगी, अगर हम ऐसे दुआएं करेंगे, ऐसे कलाम को सुनेंगे, आप कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे, खुदा के दीदार के तालिब होंगे, तो फिर रोयदगी भी आएगी, शादाबी भी आएगी। क्या लगा कि बस बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी वो देगा। अगर सब्र हम करेंगे तो दो बातें जो कलाम के अंदर हमारे सामने आई हैं कि बीज बोने वालों को बीज मिलेगा। जब हम खुदा के हुजूर परफेक्ट उसके हुजूर में दुआएं करते हैं, मुनाजातें करते हैं, कलाम सुनते हैं और अपना वो हिस्सा, वो वक्त जो खुदा का है बकायदगी तौर पर खुदा को हम देते हैं, तो पहली चीज़ जो हमें देता है वो क्या देता है, बीज। खुदा हमें बीज देता है। किसको देता है, बोने वाले को। जो बीज बोते हैं, हम बीज को बोने जाते हैं, आंखों से अश्क बहाते हैं। चलो बीज है, कब इसके अंदर आप बीजते हो, डालते हैं, तो दुआ भी किया करो उस बीज के लिए, उस बीज के लिए दुआ, उस बीज के लिए खुद भी। जहाँ भी हम शुक्रगुजारी की जब वो बीज बोया जाता है तो हम दुआ करते हैं। और आप भी उस बीज को जो आप बोते हो उसके लिए भी आप अपने खसाली पढ़ के दुआ किया करो कि आज जो बीज बो रहा हूँ, खुदा इस बीज से मुझे रोटी मिले,
उन्होंने कहा बोन वाले को रोटी मिलती है। कुछ लोग बीज को भी खा जाते हैं, कुछ लोग बीज भी खा जाते हैं। जब बीज को भी खा जाते हैं तो फिर उन्हें को रोटी नहीं मिलती है। फिर गरीबी के अंदर, तो तंगी के अंदर, वो बदहाली के अंदर चले जाते हैं। बड़ा जरूरी है इन बातों को हम अपनी जिंदगी के अंदर देखें। बड़े आइए कलाम मुकद्दस में से हम और गौर करेंगे। दूसरा ग्रंथियों और उसके 9 बाब बहुत कलाम के एक ऐसे हिस्से हैं जिनके वसीले से गुर्बत, तंगी, बदहाली जिंदगियों को छोड़कर जाने वाली है। अगर हम गौर करके इस कलाम के हिस्सों को सुनेंगे भी और पढ़ेंगे, और मेरी बात है कि खुदा आपको बरकत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, बहाली और सरफराज सुनिएगा। दूसरा करंथियों और उसका 9 बाब 6 से लेकर 15 तक मैं आपके लिए जरूर ही पढ़ूंगा। कलाम में जरूर ही मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मेरा ईमान है इस कलाम के इस हिस्से से आप डबल बरकत पाएंगे। हालेलुया, डबल बरकत। अगर हम इन हिस्सों को सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल तौर पर इसको हम लेना शुरू कर दें तो फिर वो बरकत, वो जो खुदावन हमें देना चाहता है वो हमको जरूर ही मिलेगी। और जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी के अंदर इसे बढ़ाते जाएंगे और बरकत के खजाने खुले जाएंगे, 30, 60 और फिर एक वेला आएगा 100 गुना खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया, सुनिएगा। लेकिन ये बात है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, न दरेग से न लाचारी से, क्योंकि खुदावन खुशी से देने वालों को अजीज रखता है और तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहा करे। चुनाचे लिखा है कि उसी ने बखेरा है और उसने कंगालों को दिया है। हालेलुया। अब इस हिस्से को खोलेंगे जितना मैंने आपके साथ पढ़ा है। देखिए कलाम के अंदर जो भेद है जो अभी आज खुला है, वो कह रहा है कि ये, लेकिन ये बात है, खुदा में कह रहा है लेकिन ये बात है, जो बातें इसके अंदर लिखी है वो बरहक है, वो परफेक्ट है। ये गला जो सच है, जो बात यहाँ पर लिखी है, अगर हम इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लें और अपनी जिंदगी के अंदर इनको आजमाने की कोशिश करें तो गुर्बत, तंगी, बदहाली वो छोड़ कर जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। और कसरत की जिंदगी मिलेगी और आप अमीर हो जाएंगे। आमीन, आमीन। कहने लगा ये बात सच है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। यानी अगर हम खुदा को थोड़ा वक्त देते हैं तो फिर थोड़ा ही कटिया, तो बरकत कसरत की तो नहीं मिलेगी, लेकिन बरकत तो मिलेगी, लेकिन थोड़ी मिलेगी। ये तो कलाम है ना, कलाम की बात है। कहते जितना बीजोगे उतना बटोगे। जितना हम खुदा को वक्त देंगे उतनी ही हमें बरकत मिलेगी। अगर महीने में एक दफा देंगे तो एक दफा की बरकत मिलेगी, अगर 2 दफा तो 2 दफा, तो 3 बारी 3, जे 4 बारी 4, तो फिर 100 गुना मिलेगी, फिर 100 गुना बरकत मिलेगी। खुदावंद के कोल भी डायरी है, वो लिखता रहता है 1, 2, 3, 4,
इतना वक्त, इतने घंटे, इतने मिनट सब किताबी हयात से लिखा जाता है। सब बातें वो वहाँ पर लिखी जाती है। कहने लगा कि जो बहुत बोलता है बहुत काटेगा, जो बहुत दुआ करता है घंटों घंटों दुआ करता, जो कलाम को पढ़ता है, जो अपनी मुट्ठियों को खोलता है, वो बहुत बोल रहा है, वो बहुत काटेगा, वो कसरत से काटेगा। मैं उसे कसरत की जिंदगी दूंगा, जान देने तक भी वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, मैं तुझे अफराद के साथ दूंगा, मैं ताबस्तनी मेवे दूंगा, रोटी पानी पर बरकत दूंगा। एक कुरूज के अंदर लिखा था, इसके अंदर जब भी कि तुम अपने खुदा की इबादत करना तामत करे, रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा, ना तो किसी की अस्कात होगा ना कोई बांझ रहेगी। और प्लस कहता है कि मैं तेरी उम्र को पूरी करूंगा। लेकिन गाड़ी ले आता है कि तो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ तो वादा है कि अगर हम बोने वाले हैं, बीज का बोने वाले हैं, वो कहता है बीज जो बोता है उसको वो बीज ही देगा, और वो पता है कि ये बीज बोएगा, उसको इसलिए बीज मिलता है कि वो बोने वाला है। और जो बीज बोने वाला नहीं है और ना तो बीज मिलता है ना रोटी, उसको बीज भी नहीं मिलता। वो कहते कितों चाहिए, क्योंकि बीज ही नहीं है। कहते बीज नहीं है, तो जब बीज ही नहीं है तो फिर बोएगा क्या, फिर वो काटेगा क्या। इसलिए जब वो बीज बो देता है तो फिर उस बीज को हमने क्या करना है, बोना है। बीज को बोना है, जितना हम बोएंगे उतना काटेंगे। 10 रुपए की तो रोटी भी नहीं मिलती, 10 रुपए की अब तो कुछ भी नहीं। बच्चा अगर स्कूल का जाता है तो 50 रुपए मिलते हैं, 50 रुपए मांगे। तो बीज कैसा बोना है, बड़ा नवा नोट बोला, अच्छा नोट बीज आपको बोना है। इसके साथ आंसू के साथ हम दुआ करया करो इस बात के लिए, तो खुदावंद हमें देने वाला है। कहना देने वाला वाले ऐसे कैसे दुआ किया कि खुदावंद मुझे बरकत दे, मुझे कितनी दे, कसरत की दे। आज हम बात करें कसरत, तो खुदा से जब दुआ करते हैं तो कहे खुदावन मुझे कसरत से बीज बोने वाला बना। जब हम कसरत से बीज को बोएंगे तो फिर खुदा कसरत की बरकत भी देगा। तो दूसरी बात कहने लगा कि जिस कदर हारे के ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे। जितना आप हर वीकली ठहरा लेते हैं कि इस सप्ताह में खुदावन को इतना दूंगा, इस माह में खुदावन को इतना दूंगा, ठहरा लेते हैं जो कलाम के अंदर लिखा है। कैसे बरकत मिलते हैं, कैसे गुर्बत तंगी बदहाली जाती है जब हम कलाम के उन भेदों को दिल के अंदर रखते और प्रैक्टिकल उसको अपनी जिंदगी में करते हैं। कहना इसी कदर दरे, ना दरेक से और ना लचाई से तरस नहीं खाना, आदम पे भी नहीं तरस खाना और से भी तरस नहीं खाना ना। ऐसे विचार है, कोई विचारे नहीं। अभी मेरी बेटी कह रही थी खुदा को ये पसंद नहीं, भोले लोग नहीं पसंद, भोले नहीं पसंद। सांप की मानत चालाक और कबूतर की मानत बेसर होनी चाहिए, बेसर। भोले से दोस्ती न रखो, भोला तो भोला ही, जो आप भोले जाता है तो तुम्हें भी बना देगा। ऐसे लोग एक्टिव लोगों के साथ, एक्टिव क्लियर लोगों के साथ, दुआ करने वाले लोगों के साथ अपनी संगत रखो, उनके साथ एक्टिविटी उनकी ही साथ रखो। जो भोले रखोगे तो भोले फिर भोले ही हैं, खुद भोले हैं और आपको भी अपनी जिंदगी तक कड़ी बुला देंगे। उनसे ऐसा नहीं। कहने लगा कि क्या कर कि क्योंकि खुदावन कुछ चीजें देने वालों को अजीज रखता है। आप जितना भी कुछ करें, आप अपने अजीजों के लिए करें, आप अपने रिश्तेदारों के लिए करें, अपने बहन भाइयों अजीजों के लिए करें, लेकिन जब उनकी हेल्प आप करते हो, आप अपनी उनकी मदद करते हो तो फिर खुशी दर्द हो।
उन पे तरस न खाओ ते ना उन्होंने कभी तरीक करना, तरीक से नहीं देना कि जिसको भी आपने देना है खुशी के साथ। तो खुदा ही चाहता है कि मैंने भी की दो ना मेरे पे तरस खाना और ना मैंने विचार समझना। वो तो मालिक आसमान और जमीन को बनाने वाला है। क्या वो कहना बैल मेरे नहीं है, जानवर मेरे नहीं है, पहाड़ टीले मेरे नहीं है, सब मेरे हैं, वो उसी के हैं। तो इसलिए कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात जो वो कह रहा है, खुशी से देने वालों को अजीज रखता है और जिनको वो अजीज रखता है सुनिए उनको कितनी बरकत देता है। कहने लगा अगर आप इन 3-4 बातों पर अमल करते हैं तो फिर कलाम में लिखा और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। हालेलुया। खुदा उनकी कर सकता है हर तरह का फजल। तेरे फजल दिए मैनू लोड़ ते यीशु मैनू साम के रखी। बड़ी खूबसूरत पौलुस रसूल की गवाही है। सुनिए वो कहता है मैंने खुदावन से 3 बार कहा, मैंने 3 बार खुदावन से दुआ की, मैंने 3 बार खुदावन से इल्तिजा की कि ये जो कांटा सा मुझे चुभता है इसको निकाल दे। शायद बीमारी थी, रोग सी, रुकावट सी और खुदावन को कहता रहता, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने जो बात उसको कही वो आपको मैं कहना चाहता हूँ। उसने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। इस फजल के लिए जोर लगा मारो ताकि फजल आपकी जिंदगी का अंदर अभी मुंतकिल होने के लिए जा रहा है, मेरी जिंदगी के अंदर मुंतकिल होने के लिए जा रहा है। जो खुदावन यीशु मसीह के मुंह से ये अरशाद हुआ, उन्होंने कहा कि मेरा फजल अरूस तेरे लिए काफी है। आज हमें उस फजल के अंदर ही रहने की जरूरत है जो यहाँ कलमबंद किया और इस रसूल ने कलमबंद कर दिया, लिखा है और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, किया नहीं कर सकता है। अगर आप बीज बोने वाले हैं तो खुदा फजल कर सकता है। आप थोड़ा बोए थोड़ा फजल, बहुत बोए बहुत फजल, खुदा जरूर कर सकता है। ये तो कलाम के अंदर आज हमने पढ़ लिया है और लिखा है वो कर सकता है कि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिलेगी। हालेलुया। फजल वो कर सकता है कि आप लोगों को क्या मिले, चीजें काफी तौर पर, थोड़ियां नहीं, कसरत ना, इतनी कसरत ना मिले कि आपके अंबार खाने के दरवाजे खुले जाए। आमीन। काय के लिए? देने के लिए, देने के लिए। एंजा हाथ तक खत्म दुआ करो खुदा में ये इसकी नहीं मुझे जरूरत, मुझे मेरे हाथों को ऐसा बना दे, ऐसा बना दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब करो और अच्छा पैमाना दिया करो। नए नोट खुदा में लिया करो कि नई बरकत, पुरानी चीजें जाती नहीं, सब नई होगी। आप अपने महीने के अंदर जितना भी एक नया नोट काट के नया नोट ब्रांड, मैंने बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसी गवाहियाँ दी कि हम पूरे महीने के अंदर नए नोट जो है वो काट के तो रख दें कि ऐप खुदावे का आज हम दे, बल्कि एक दो मैं प्रैक्टिकल देखा कि उन्होंने ऊपर खुशबू लगाई, खुशबू भी लगा, आज खुशबू में भी लगाओ, खुदा ने जोर से कुर्बानियाँ इंज चढ़ाओ ताकि गुर्बत, तंगी, बदहाली मिटे और खुदावन के हुजूर से सरफराजी के दिन आपकी जिंदगी कहता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कर सकता है कि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहा किनारे हगरे बहुत खुश ए ना होए कि दिन दिया भी तेरे हाथ ना थकन। ये तो खुदा जो खुदा ने मुझसे और आपसे
یہ کلام کیا ہے کہ خدا وہ کثرت کی برکت جو ہے وہ زندگی کے اندر لانا چاہتا ہے، وہ دینا چاہتا ہے، لیکن کس طرح؟ کلام یہ بھید کی باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا اور برکت کو پانا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں سے ہم اور آگے بڑھیں گے۔ کلام کے حصے کو میں چاہوں گا کہ کمپلیٹ کریے، اس برکت کو پائیں کہ جو اگر ہم ٹائم سے کچھ تھوڑا بھی جائے تو پھر تھوڑی نہیں بہت ہی برکت ہے جو ہم پا کے جائیں۔ کہا ہے فصی جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے والے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج بھی بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا۔ اگر ہم خداوند کے حضور اسی کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو کلام جو ہے کہ جو کوئی بیج بونا چاہتا ہے بیج نہیں بوتا، بیج نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، یہ رائٹ ہے، 100% ہے کہ بیج نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ دعا کریں۔ آپ کو دعا کرنی چاہیے اس بات کے لیے کہ خداوند میرے حالات، میری غریبی، میری تنگی، میری بدحالی، میری بیماری، میرے روگ مجھے اس لائق نہیں ہے بنا کہ میں بیج بو سکوں۔ اب خدا سے دعا کریے۔ یہاں کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ بیج کو بونے والا کہنے لگا کہ پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے والے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے، اسی طرح تمہارے لیے بھی وہ بہم پہنچائے گا۔ ہاللیلویہ۔ میری دعا ہے کہ آپ کو خدا بیج کی برکت، کہنا بیج بھی دے گا اور پھر کثرت نال روٹی دے گا۔ یہ تو کلام ہے، جو کلام کی بات ہے، اور کیا اس میں ترقی دے گا، ترقی پر ترقی دیتا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ بیج بونے والے بنو گے ویسے ویسے وہ بیج بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے وہ روٹی بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے وہ بیماریاں، تنگیاں، روگ، بھوک، ننگ، کال آپ کی زندگی کے اندر چھوڑ کر آپ کی زندگی کو جائے گا یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ آمین آمین۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو ہر چیز افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے، اور جو ہمارے فضل، جو ہمارے وسیلے سے خدا کی شکر گزاری کا باعث کہنا شکر گزاری کا وہ باعث بن جائے گا۔ یہ قسم کی برکت پانے کا راز ہی جو کلام کے اندر ہے۔ کہ میری دعا ہے کہ پاکستان کے اندر مسیح کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ میں جب جناباد کے اندر میں لائنیں دیکھتا ہوں لگی ہوئی، اور لائن میں کھڑے ہو کر کھانا لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں کہہ رہا تھا خدا نے ندی غریبی کو بتایا ہے، کیونکہ میری کلام میں لکھا ہے کہ مسیح غریب نہیں ہے، کیونکہ یسوع بھی غریب نہیں تھا اور نہ ہے۔ دعا کیا کرو، یہ بھی کہا ہے کہ خداوند ملک پاکستان کی مسیح کلیسیا کو تو کثرت کی برکت دے، دولت کی، پیسے روپے کی، صحت کی تو برکت دے۔ دعا کرنی چاہیے۔ دعائیں جب آپ دعائیں کریں گے تو اس کا حصہ بھی آپ کو ملے گا، وہ بھی برکت جڑی ہے خداوند وہ بھی آپ کو دے گا۔ کہتے جو ہمارے وسیلے سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابعیت کاری سے عمل کرتے ہو اور ان کی اور ان سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کیا کرنی چاہیے؟ مدد کرنی چاہیے۔ کب؟ جب بیج بانے والے ہوں گے، پیالہ برائی ہوگا، پریا ہوگا، پھر وافر مقدار میں سے خدا دیتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ جب ہم سخاوت کرتے ہیں تو ہم برکت پر برکت پاتے ہیں۔ خدا نے ایک
ابراہم سے کہا ابراہم دیکھ तूने मेरी बात मानी इसलिए मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा कसरत की बहुत बरकत के कल मनन आज का कलाम जो सुना है इसे क्या करे प्रैक्टिकल तौर पर अपनी जिंदगी में लेकर उसे माने और उसे करे तो खुदा फिर जैसे इब्राहिम को आवाज दी मेरी दुआ है कि तुम्हारू भी सानू भी ये आवाज आए वो कहे कि क्या करूंगा मैं तुझे बरकत पर बरकत में दूंगा कहने लगा कि जबरदस्त आखिरी जो मैं बोलूंगा जुमला और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक है इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है जब आप देखते हो तो वो लोग क्या करते हैं दुआई करते हैं जब आप बीज को बोते हैं तो खादम कलीसिया उनके लिए क्या करती है दुआएं करती है उसकी बदौलत दुआएं तो की होता है फजल पहले छोटा जिहा होता है फिर आटा बड़ा सारा फजल बड़ा फजल वो कर सकता है कलाम में कहता है शुक्र खुदा का कि उसकी कोशिश बख्शिश पर जो बयान से बात आज का कलाम मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में से ये बयान से बाहर रहे और मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदावन रूहानी भी और जिस्मानी भी कसरत की बरकत लेकर आए आमीन खुदावन आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे खुदा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड